nabutin basit natin nga programa kay tuloy tayo nga rod nga ipalawag kakabsat digay ipalpalawag pinatay. Adaman nga rod iti kabsat yo nga may nga mangidayaw kakabsat iti nagapanan. No apay nga digay tema digay sarita kakabsat nga kasjay iti tema na kakabsat ngamin kakabsat iti kuna na ngamin iti nga sursuro. Awan pa iti makamam mo iti Diyos kakabsat ket awan pa iti makamam mo ti nagkapuanan na. Asa di sa dijay tema dijay sarita kakabsat ket mangilawlawag ken mangyamam mo iti Diyos ken dijay nagkapuanan. Asa. So nga amirisin ken panunutin kakabsat agsipod ta ti aming nga tao pinatida kakabsat iti Diyos nga na nagkunada nga na isu tinamarso kadakwada kakabsat ngem no saludsudim kadakwada no kasano da nga pinarswa kakabsat no kasano nga pinarswa iti Diyos nga man nakabalinida kakabsat dijay kakabsat ket sandan nga may palawag basta dijay ko nadalaing kakabsat nga isuda ket pinarswa iti man nakabalin nga Diyos isu agyaman tayo kakabsat iti nga sursuro numan hanyo nga binikbig kakabsat iti nagkapuanan nyo kakabsat ken awan pa iti makamamu di Diyos kada kayo dito iti pagyamanan tayo inno iti dayti nga sursuro agsibot ta may pakaawat may pakalawag may palawag kada kayo iso dayti ko nga apay nga anyo nga binigbig absat winusan nyo nginam mo agsibot ta itapay laing nga ipakaammo mi kada kayo absat ta tatapay metla nga mayamam mo kadigiti payla nga panawin kakabsat kay di napalabas kakabsat nga sumagmamano nga tawin ket awan tinangyam ammo kakabsat ngem kadigituyen kakabsat ket agdan iti mangyam ammo isu nga itilawag kakabsat nga dayta nga lawag nga makikita tayo kakabsat makita tayo tilawag na itata manang nga asing nga Diyos ket dayta nga bara na makatulong kadigiti agbilag kakabsat pagitirayan da piman tananibod kakabsat pinagpagapas da di pa'y nakaraman ti barat tilawag kakabsat et iso dayta late dayta di jay man nakabalin azat nga Diyos no apay kakabsat nga naawag dayta nga Diyos dayta nga lawag kakabsat gapu iti pinarsuana nga langit daga ken ni Adan kakabsat iso dayta di jay man nakabalin nga Diyos ket isungor dayta alawag kakabsat makita yung may titapan nakabalinan kakabsat ken di jay bara na so dita di jay mamaniknik kakabsat nga dita di jay man nakabalin ket no apay nga naawag dita nga Dios kakabsat gapot ipinarsuan na nga langit daga ken ni Adan iti langit ken iti daga kakabsat ket awan metlaing iti makamammo kakabsat langit lang nga makita daga nga makita kakabsat pagdekan pagmulaan ngamin di jay tinariingan tayo kakabsat ngem kakabsat iti langit ken iti daga dayti kakabsat ket insagana ti man nakabaling nga Dios pagtaingan isu nga iti kuna kakabsat iti napalpalabas iti daga ket saan nga nairanta wenno naisadya nga pagmulaan ngem ket di kakabsat dayti ket pagtaingan pagyanan kakabsat ngem gapu nga rod ti antay nga panakaamo ti naggapuanan kakabsat iti daga ket nausar tayo nga pinagmulaan kakabsat iti agserbi kanya tayo nga grasya agserbi iti bagi azat dijay grasya nga intay nga maapit ingana nga di tayo nga maamuan wenno amuin dijay naggapuanan azat iti panakamu tayo ton kakabsat iti naggapuanan iti panagsublina kakabsat tagsubli azat ibagbagat ti libro de Biblia Hesus Kristo kakabsat daytoy met nga sursuro ni Ama Adan kakabsat iti agsubli ket iti panagsubli na kakabsat kadigiti nakabigbig kanyana isu daytoy kakabsat dijay handan ton amangan kakabsat handan nga agtrabaho digiti makabigbig kanyana kakabsat nga isu na ket amada kakabsat ket bigbigan na mo dagiti anak na nga makamamo kanya na ket ibindisyon na kanya da absat digi handan ton nga marik na itibisin kayat nga sawin ket sa anda nga mangan absat sanda mutten nga agtrabaho absat
Agbiagdan nga nanamay kakabsat, biyag nga awan iti patinggana. Kakabsat. So, masapul ka rin kakabsat nga iti bagi, kat saan nga maperde, tapno nga pumanaw dito nga biyag, tayo iti panagsubli. Kakabsat, tigay na marswa, kadag ito nga bagi, kakabsat. Ipaay na di biyag nga agnanayon, nga awanan iti patinggana, kakabsat. Mabaliwan ng tila nga, kakabsat. Makita yung man tila nga tatta, nga lakayin ko na yun siguro, agubanin, kakabsat, ngimdumtang ti panawan, agbukas tayo amin, nga makabigbig kanya na, kakabsat. Dahiti kakabsat, di jay pribilegyo, di jay makaawat, ken umawat, iti dahiti nga sursuro, kakabsat. Di jay pribilegyo, agbiag nga agnanayon nga ang patinggana, kakabsat, agbiag nga agnanayon, nga naging awa, maanon nga agbanok, kakabsat, agbiag nga nanamay, agsibod ta, awanan iti problema, kakabsat, awanan iti problema, awanan iti panunutan nga problema, winuban pagbanugan na, kakabsat, nagyay iti pribilegyo, bigay umawat, nga makaawat, iti dayti nga sursuro. Iso nga dayti nga sursuro, kakabsat ket na iduma. Agsipot ka saan, kakabsat nga naggapong iti libro, Biblia. Kakabsat. Iso nga, numadakamat ko man, kakabsat nga kunak, nga iti libro Biblia ket ulbod, kakabsat. Adu mangi paniknik nga saan, kakabsat ngem. Kakabsat, iti panagsasango tayo, iti sangon-sango, kakabsat, nga panagipalawag iti deta nga libro, kakabsat, mapaniknik ka kakabsat nga kinaulbod. Bigilangin ko kakabsat, ibagayo nga ni Hesu Kristo ket isu tinamarso kanyayo, naglawag nga ikayo ket agululbodin. Kakabsat, agsipod ta, adda iti nagkapuanan, tunggal may sa kada tayo. Kakabsat, iso nga, inalilaw na kayo, di kita nga tattao nga matalino, nga nagbasa ti libro Biblia, wino nagaramit, itata iti padak menten kakabsat nga nagadal ti libro, imbaga na, ipapili namon tatan, libro Biblia, ibaganan sarita ti Dios. Kakabsat, itata, anya iti sarita iti Dios, kakabsat nga, masapul nga tong palen tayo. Ibagayo nga dito libro Biblia, kitputno, kunayo, tong palen nyo ti sarita ti Dios, anya iti sarita iti Dios, nga tong palen tayo. Tigay palawag yun sa diyan. Kasi kami kakabsat, haan nga ibagbaga dita, ibagbaga yung sarita iti Diyos. Kakabsat, agsipod ta, di man nakabaling nga Diyos, kakabsat, nga isut sarita, iso di ilawlawag ni, kakabsat. Man nakabalin nga Diyos, dahil nga Diyos, kakabsat, ket sarita. Ta, kakabsat, man nakabalin. Haan nga sarita ti Diyos, kakabsat, di ilawlawag mi. Ngayon iti ilawlawag mi, digay Diyos kakabsat nga sarita. Nga dayta kakabsat, apay nga naawag namin nga sarita, kakabsat dita nga Diyos. Agsimod kakabsat, tadayta nga Diyos, kakabsat ket naawag kami nga berbo. Kakabsat, nga ti kabalinan dayta nga berbo, sarita, kakabsat, sarita, sao, balikas. Kakabsat, sarita, sao, balikas, kakabsat. Aje bijay, iti kabalinan ti Ilocano, bijay, sarita nga berbo. Kakabsat. Atam na maawatan nyo, kakabsat. Ngamin, tatan, iti matalino nga tao, inaramat na naita nga berbo, kakabsat, nga sarita, kunana, naipas ngayon iti baro nga mesya. Berbo amesya. Dijay ko na kakabsat. So, dijay nga ro, kakabsat, kasano nga maiyanak, kakabsat, iti sarita. Imbes nga may bulgar, wenno may baga, wenno may pakamo, hanta, inaramat na nga, naiyanak, iti verbo. Kakabsat. Isungarot nga amirising ken panunutin nyo, nagita nga naisurat dita nga libro Biblia, kakabsat, ulbud, kinaulbud, di kita, kakabsat, panangalilaw da, panangiyaw awanda iti tao. Isungarot nga ko nakakabsat, idi awan pa'y iti makaawat iti sarita, kakabsat,
Dagita nga sarita nga naisurat dita nga libro Biblia napintas. Yasat. Yung aon pa yung makaawat. Ngem itatang kakabsat taadan iti makaawat kadagita nga sarita. Dagita nga sarita nga kunayo nga sarita ti Dios. Haanin nga napintas ang sibot ta kinaulbod kakabsat tigitan nga naisurat dita nga libro Biblia. Iso nga agyaman tayo ti dito nga sursuro kakabsat mailawlawag kakabsat no kasano na tayo nga pinarswa digyaman nakabalin nga Dios. Ken tapnon may subli kakabsat dijay kuna tayo nga namati ken nagtalik tayo man nakabalin nga Dios. Kakabsat tati kinapudno na kuna na dito nga sursuro awan pay itinamati igyaman nakabalin nga Dios. Asad. Samantala, ibagbagay, mamati kayo ti man nakabaling nga Diyos. Daydayawin nyo, kapsat. Ngam sa ludsudin na kanya ti man nakabaling nga Diyos, kapsat, ni Yesu Kristo. Haan nga tao, iti Diyos, kakapsat. Saan? Ngam no apay kakapsat nga inawag tayo, nga Diyos Ama, dayta nga Diyos, kakapsat, kapujay, pinarswana. Kapsat. Isang nga rin nga, ada ka di tilang bigbig ti langit kiniti daga, alsat. Awan. Angin palawag ti libro Biblia dayta, alsat. Winoy yan nagbasa iti libro Biblia, nagita nga nagadan, handa nga in palawag kanyayo na sinya. Anya ti langit, anya iti daga, aan, alsat. Basta ti kunada laeng, God create heaven and earth nalpas. Alsat. Oh. Amamuyo langit, amamuyo daga. Nakasat. Ngayon, magyaman tayo tiniti nga sursuro. Nakasat. Iti alpa, nakasat, iyam amo na kanya iti langit, kiniti daga, pagtaingan. Nakasat. Rugi. Sila iti rugi. Iti pinarswa, ti man nakabaling nga Diyos, pagtaingan. Awan pa yagtainga. Nakasat. Ngayon, isang ardeti nga insagana na, iti langit kan iti daga, nakasat, tayo iti parswa, na dapagyanan na. Kasano nga namarswa dayta nga man nakabalin. Azat, nga Diyos, may salaeng iti pinarswa na nga tao. Isu ni Adan. Azat. Dahil timid nga pinarswa ti man nakabalin nga Diyos, iya matalino nga tao, azat, pinarswa laeng iti Diyos ni Adan. Azat. Isu dahil timid ijay, iyam amumi manin kada kayo. Azat. Ni Adan. Nga ni Adan, pinabasulyo kakabsat, ada ti panagtalikyo, kabsat, ijay pinamatyan nyo nga Diyos. Awan, kasanok nga paniknikan. Agsipod ta iti pinarswa na, kabsat, saan kayo namati kanya na? Anyo nga binigbig, kabsat, dijay pinarswa ti man nakabaling nga Diyos. Amuyumit nga ni Adan kit pinarswa ti man nakabaling nga Diyos. Ngimin niya ti pinatiyo, kabsat, dijay libro. Kabsat. Itatay ang mamumi kanya yun ni Adan. Ni Adan ket pinarswa ti man nakabalin nga Dios tapnon di man nakabalin nga Dios ket agbalin nga tao isuna. Babaen kini Adan. Alsat. Tapnon di plano wenno arapap na nga awagan ta isuna iti Ama matungpal. Alsat. Agsipod ta ti Dios amo maawag nga Ama ta amo makita. Alsat. Makita man di pan nakabalin. Alsat. Ngem amo makita nga no iso nakuwangis tao awal lang ana nasad iso dito rin jay ibagbaga di kiti reliyon iti Diyos ko na awal lang ana pudno hindi man damot lata nga mammo ay laing di baga da awal lang ana nasad pudno nga awal lang ana agsipot na di Diyos di saritaan ngim na di apo Diyos kakabsat dalanganan kakabsat agsipot na ti apo tao. Isong nga di sarita, kakabsat nga kunana, iti Diyos ket nakipagbiag, iti tao. Kasjay, di kunada kakabsat. Di no, amirisem kem panunutim, dapat ikamalina di nga sarita. Sarita da. Nga iti Diyos, kunada ket nakipagbiag, kas tao. Ngamin kakabsat, iti term ti sarita, di kakabsat, iti Diyos nga sarita, nagbalin nga tao.
Asat. Makipagbiag. Nagkatawang tao ganing kakabsat dijay sarita wenno dijay Dios. Itadda kakabsat gapungor ta nagbalin nga tao, asat dijay sarita nagbaling nga tao wenno adan tinagtaingan na nga tao kakabsat. Isu dijay sarita wenno dijay Dios ag sarita. Ag sipud ta adan taeng na. Asat. Nga nagbalin nga tao iso na tatao laing tagsarita kakabsat. Iso dito yen kakabsat. Gapungorod kakabsat ta nagbalin nga tao kakabsat. Iti Dios nga man nakabalin. Babaen iti bagi kakabsat nagan nga adan. Kakabsat. Kuna na iti man nakabalin kayo kini adan. Adan mang parswa ka kalanglangam na idumaking ka. Ngenti ko na ni adan kakabsat. Awan ti pan nakabalin ko kuna nakabsat kasanuak nga makaparswa ket maysa aklaeng a pinarswa. Dagyan di sarita ni adan kakabsat. Ngimiti kuna na ti man nakabalin adan iti pan nakabalin ko pan nakabalin mo. Dagyan kakabsat. So paniknikan tayo kakabsat. Babain ti sarita. No ni adan ket man nakabalin. Kakabsat. Isuti ko na di man nakabaling nga Diyos Alsat. Kanya na. Iti kasarsarita ni Adan, di biyag na. Alsat. Isang oras nga ni Adan, kakabsat, iti ababa nga sarita, ni Adan ti personal. Di man nakabalin. Alsat. Ngamin, naglasag, nagtulang, iti sarita, isun ni Adan. Di met di jay, kabalinan di jay sarita, kakabsat nga, naglasag, nagtulang, wenno di jay verbo kakabsat, become man. God, become man. Ayay mo ti kalawagan di jay Ilocano kakabsat, di jay nga sarita, wenno verbo, naglasag, nagtulang, isun ni Adan. Adan ti bagina kakabsat. Ayay ti kalawagan na, kakabsat di jay nga sarita. Tapno no maawatan niya, niya ibaga nga ni Adan kit nagbasol. Tani ibaga yung nga ni Adan kit nagbasol, kakabsat, Diyos itiadakin ni Adan. Asat isu di biyag na. Kaya mga sawen di Diyos nga nga man nakabalin nagbasol. Nakabsat. Isu nga no miris yung panunutin dito kakabsat. Di bagi inosente. Awan am muna. Asat. Uri di biyag awan mitam muna tadi nga makapagsaw di biyag Asat. Sino tinakamamukin ni Adan? Awan. Isu day tirigi palawag mi kakabsat. Awan nakamamu iti Dios, awan nakamamu kini Adan. Iti lang makamamu ti Dios ni Adan. Iti makamamu lang mi kini Adan, isu ti Dios. Isu da lang nga nagsarita. Asat. Ni Adan ken iti Dios. Asat. Ikaputa in surumeten ti matalino nga tao na isurat ti libro Biblia, ibagadan deta nga libro Biblia ibagada nga sarita iti Dios. Kakabsat. Babalin tayo nga paniknikan, babayin ti palawag kakabsat. Nga dayta nga naisurat dita nga libro Biblia, saan nga sarita ti Dios. Kakabsat. Di Diyos malaksid lang kada tayo kakabsat, may bilang taymot nga Dios. Iti nagkatawang tao kaming kakabsat iti pamilya ni Ama Adan, may bilang damit kakabsat nga Dios nga ngamin nakaparsuada. Kakabsat. Ngayon nirigay talaga nga Diyos nga namarswa, kakabsat, iti pagsasaritaan, agsipot garo tayo iti katirugi, kakabsat, saan, kakabsat, agsipot ta, ti sarita, saan nga agsarita, kakabsat. Si Diyos nga rin, kakabsat. Ngayon nun ni Apo Diyos, kakabsat, haanmet nga rin nga ni Ama Adan, iti nagaramit, kakabsat, iti dayta alibro, kakabsat. Tapno no, deti kumakit in baga iti Diyos nga ramiden na nga libro, okay, kakabsat, ngem saan, agsipot na dayta gaming kakabsat nga libro, dayta tinangartap, kakabsat, iti Diyos. Inartapan na, kakabsat, iti man nakabalin, nga Diyos. Iso nga, naipilit yung nga dayta nga libro Biblia, kakabsat, inartapan yun iti Diyos, kakabsat, nga man nakabalin. Agsipod na digiti nga naisurat, digita nga naisurat dita nga libro Biblia kakabsat.
adu iti saan nga may parbeng iti Diyos. Kakabsat. Igi langin, kakabsat. Wari subyanan tayo. Igi kunayo nga pinarsuan na kayo ni Hesus Kristo. Kakabsat. Ulbud. Kinaulbud di jayin. Kakabsat. Pinagtali ko damon tinaganak mo. Kakabsat. Iti panangibagan, kakabsat, nga ni Hesus Kristo iti namarswaking ka, kakabsat, nalawag nga pagtali ko damon iti naganak mo. Kakabsat, haam mo nga naamamon iti naganak mo, nga naggapuanan iti biyag mo, ken nakasukugan day nga bagim. Kakabsat, gapulaing iti panlamatim, iti dayta nga kuna iti matalino nga libro Biblia, nga pinati ti aming nga tao, kakabsat, ibagamitin nga ni Hesus Kristo, ni Hesus Kristo tinamamom dita nga Diyos, nga namarswaking ka, kinaulbod, kakabsat dita. Agsipod ta naglawag, kakabsat, adda tinagkapanan, iti tunggal maysa kanya tayo nga ama. Kakabsat, ken ina. Naparswa tayo amin, kakabsat, iti dua nga ayat. Kakabsat, ayat itatangkin ayat itinanang. Kakabsat, haan nga si kayo ket naparswa gapot daga. Kakabsat, nga kuna na dayta nga libro, hiningaan ni Yahweh, kakabsat, dayta nga alikabok ket naging tao, bigyan manen, kinaulbud manen. Kakabsat, dayta. Apay, agsipod ta ni Adan, kakabsat, naparswa isu na babain sarita. Babain ti sarita, kakabsat, ni Adan ket napada. Kasla iti pan nakapada ti langit, ken pan nakapada ti laga, uremet laing ni Adan. Kasjay. Kakabsat, kasjay iti pan nakaparswana ni Adan, babain iti sarita. Azat. Saan nga naparswa ni Adan, babain iti daga. Paan? Azat. Dita ket inaramit iti libro Biblia, dito kunada, kakabsat, nga ni Adan ket nagkapu iti daga. Istorya diya, kakabsat, iti libro Biblia. Dapno no, hang kayo nga mas daaw, kakabsat, ken no apay nga hang kayo nga, hanyo nga agsaludsod, hang kayo nga agsaludsod, iti libro Biblia, gamin kakabsat, ibagada ni Adan, nagkaputi daga. Pinarso ti man nakabaling nga Diyos. Ngayon itata kakabsat, Adan ti mangilawlawag, Adan ti mangipalawag. Apay, kakabsat. Iso nga ni Adan, kakabsat, awan pay iti makamam mo. Iti aming nga tao, malaksid laing kakabsat, iti daytuin nga sursuro. Kakabsat. Ngamin, ni Adan, kakabsat, personal, ti man nakabalin nga Diyos. Amin iti Diyos, kakabsat, kit saan nga tao, isang ordita nga lawag, kakabsat, isang ordita palawag mi kanyayo. Dayta nga lawag, kakabsat nga makikita tayo, wino dayta nga san, iso di man nakabalin dayta. Nagbalin nga tao iso na, kakabsat gapu iti pinarsuana, nga iso ni Adan. Ket iti panagbalin lang nga tao, kakabsat iso di jay, Adan, mang parsua ka, kalanglangam na idumaking ka. Asat, iso di jay tapik ngayon tayo tatay, ket palik ni kan tayo. Asat. Ni Adan, kakabsat, ket man nakabalin nga pudno, nga kuna di man nakabalin nga Diyos. Asat. Ket ni Adan nga rod kakabsat, ket nangala, iti sangarakem nga daga. Dinamili na. Asat. Pinormana, kalanglangana, na idumakanya na, agsipod ta babae. Asat. Iso dayta ni Eva. Iti ababa nga sarita kakabsat, iti sangkapiri nga daga, nagbaling nga tao, iso ni Eva. Adda ti personalin kakabsat iti daga, iso ni Eva. Iti personal ti Diyos kakabsat, iso ni Adan. Asat. Nagbalin nga rod nga tao ti Diyos, nagbalimutin nga daga, ti daga nagbalimutin nga tao. Ngamin kakabsat iti personal iti langit, kakabsat, langit iso ni Adan. Iso di Diyos kakabsat. Iso ni Adan. Asat. Langit nga rod iti personalin ni Adan. Tapno ni daga personalin ni Eva. Kakabsat. Isod ti kakabsat nga nagpasyar ni Adan kin Eva iti paraiso. Wino insagana ti man nakabaling nga Diyos
nga pagtaingan. Kabsat, ito'y kakabsat nga naipalagip when di bilin kini Adan nga kunana, Adan, aramaten nyo dirimian tayo nga agpamilya, tapnon ada suruan nyo agdayaw ti Diyos, agdayaw kada kayo. Inaramat ni Adan kin Eva kakabsat itirimian tada, nagpamilyada. Iso de jay kakabsat tinagrugyanan iti tao. Azat. Iso de ito'y kakabsat nga panik nakakmit kada kayo. Azat. Nga uray may maysa kakabsat nagduduma tayo man ti ama. Azat. Ngem di biyag kakabsat nga naggapuy man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao, agpapada tayo amin sa nga lubungan. May maysa nga biyag, may maysa nga bagi. Agsipod kakabsat na tinagrugyanan tayo, pamilya iti Diyos aman nakabalin. Kakabsat, ngem awan tinakamam mo, kakabsat, kada Adan kin ni Eva nga nagpamilya. Kakabsat, isang nga rin ko nakakabsat iti napalpalabas, panunutin ka na mirisin nyo, iti lubong ket skibubukal. Kakabsat, nagtinaklob no arigam iti langit ken iti daga. Awan iti sabali kakabsat nga naggapanan ti tao. Nilang Adan ken Eva. Kakabsat sa nga lubungan. Agkakabsat tayo amin agsipod kakabsat. May sa nga biyag, may sa nga bagi. Kakabsat. May sa nga pamilya. At dati nakabigbig kanyayo, kakabsat tinaggapanan nyo. Awan. Kakabsat. Pinagbasol yupay. Kakabsat. Babae ni Titalino, kakabsat. Pinagbasol yu, naggapuanan tayo amin. Ni Adan kin Eva, kakabsat, tinaggapuanan tayo. Iso nga iti panakaawat yung kakabsat, iti dito nga sursuro, ipalawag na kada kayo, kakabsat, ipakawat na. Ada kanyayo kakabsat. No kayat yung nga patsyen, kin kayat yung kakabsat nga awatin. Langit nga ama, daga nga ina. Naganak tayo. Sino tayo dito yung nagtilobong? Kakabsat, ama mo yun ti ama kininayaw. Saan? Kakabsat. Iso na yung tirig yung sarita no, si Rizal. Kakabsat, ini. Ang komuno na awatan na, ngamin sinarita na. Kakabsat. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paruroonan. Kanana kasal. No hamo nga talyawon ti nagapwam, ang kamakadaron ti papanam. Kanana kasal. Papanan tayo ngamin, kasal. At dati papanan tayo, kasal. Dua, kasal ti papanan tayo. No hamo kayat, kasal, hamo nga talyawon ti nagapwanam, ang kamakadaron ti papanam, kasal. At dami natapakadaron ng mga papanam. Iyang unat itidaga, kakabsat. 6 feet below the ground. Anada kakabsat. Ajay kakabsat. Ngem no talyawam tinagapanam kakabsat. Papanam. Biyag nga agnanayon. Kakabsat. Haan ka nga may dulin. Binuhang ka may lemeng. Kakabsat. Iti unag itidaga. Agbiyag ka kakabsat nga agnanayon. Ajay kakabsat, iti pribilehyo. Iti umawat kin makaawat, iti deti nga sursuro. Sursuro ti man nakabaling nga Diyos, na marswa ti langit daga kinyadan, kakabsat. Awampay, kakabsat, iti nang bigbig kanyayog dayta nga pinarswa ti man nakabalin nga Diyos. Babaen, kakabsat, iti talino yu. Tagamin kakabsat, iti nga libro Bibyan, kakabsat, iti nangalilaw iti amin nga tao. Kakabsat, may salaing kakabsat, iti Diyos nga namarswa kanya tayo amin. Kita nyo ti katalino ti tao, rimor ti nagado nga talino. Kakabsat, anya nga ama ti nagkapuanan tayo nakadado. Anya nga Diyos, kakabsat. Mamin nyo kakabsat, babaeng ti libro Biblia, kakabsat. Inyati ko na ni Eli Soriano, hangkay ito makapagmaymaysa. Babaeng ti libro Biblia.
tangamin kakabsat, sa nga pulo nga pinaka, iti relihiyon. O, di nagdadakkel, kakabsat. Ngem, di kito yung agaapadan, da kakabsat. Anya tipod no kanyada, kakabsat. Awan, kakabsat, papares da amin. Isa dito kakabsat, haaning nga di Diyos kakabsat tiyam amumi kanyayo. Nagkapwanan tayo. Pakaistoryaan ti bagi, ken itibiyag. Amuyo kakabsat, di pakaistoryaan ti biyag yo. Pakaistoryaan ti bagi tayo. Di ti awang kanyayo. Kakabsat. So, agyaman ti dito nga sursuro, tati kunana kakabsat, iti mentor me. You must know the story of your own body so that you can know God very well. So, masapul ko rin niyamuin, kakabsat, di pakastoryan, di bagim, tinitibiyag mo. Takna amom di Diyos. So, itatangar kakabsat, di palawag mi kada kayon, tata, mamati ka nga rod nga itibiyag mo, kinagkapo kin Yesu Kristo. Kakabsat, maniwala ka na ang buhay mo ay nagmula kay Kristo. Oh, yan na po ang tanong. Kasi, mayroon kang tatay, mayroon kang ama, mayroon kang father, mayroon kang daddy, na pinagmulan ng iyong buhay. Oh, mayroon kang nanay, mayroon kang mother, mayroon kang ina, na nagsimulan ng iyong katawan ng 9 o 7 buwan. Diyan ka nalilok sa loob ng sinapupunan. Nang dahil sa iyong buhay, ikaw ay lumaki sa loob ng sinapupunan ng 9 na buwan. Nung lumabas ka, ipinagpatuloy ng iyong buhay ang paglaki sa iyo. O, kitam. Asad. Hanga ninalang mo ng padakdaking ka. Ha? Asad. Biyag nga daking ka. Yung buhay na nasa sayo, yun ang magpalaki sayo, hindi yung nagluwal sayo ang nagpalaki, hindi. Yung buhay ang nagpalaki sa atin. Ngunit, walang nakakilala sa buhay. Oh. Ngayon, ipapakilala na naman sa inyo ang buhay. Ano ang buhay na nasa atin? Ito po yung Diyos na nasa sa ating lahat. Oh, buhay. Sino nakakilala sa buhay sa inyo? Wala. Magpasalamat tayo sa katuruan ito sapagkat siya na po ang magpapakilala sa inyo. Yung buhay rin ang magpapakilala yung katotohanan. Sapagkat kung wala ka ng buhay, wala ka ng buhay, o wala ka nang may papaliwanag, wala ka nang masasabi. Kaya kilalanin natin kung sino ang bumubuhay sa atin. Sino bang bumubuhay sa atin? Pagkain? Hindi. Yung buhay nga. Yun ang kapangyarihan. Nasa atin. Sinong nagbigay? Ang Diyos Ama. Sinong Diyos Ama? Si Adan. Yan ang linikha ng Diyos. Hindi si Yesu Kristo. Si Yesu Kristo likha ng hindi nakikita eh. Ngunit pinaniwalaan ng mga tao buong mundo. Pero si Adan hindi kinilala. Yung tunay na tao, tunay na Diyos, hindi kinilala. Pinagkasala. Sapagkat ang gusto nila, ang kinin nila ang parangal. Sila na yung isudan ti madaydayaw. Asat. Madaydayaw da nang isurat kasat dito na sarita ti Diyos ko na ti nga apostol, pinati ti aming nga tao. Asat. Awan nga agsublin. Asat. Naperdi ti baginan. Maminsan lang, kakabsat. Isa ti ko na Martiniano, kakabsat. Ma-reincarnate ka man, sa baling ka bagi. Sa balin. Asat.
kabalin, haanin nga di bagim, anin. Ngamin, kakabsat, ma-reincarnate man di jay, biyak nga, nagkabuking ka, kakabsat, sa bali nga bagim. Ma'am amum tupay, kakabsat, ma'am amu dapay, haanin, kakabsat. Rigat dan nga ma'am amu, malaksid laing kakabsat, kasalakan niya, kakabsat. Hangko nga amu dati nga bagi, kakabsat. Hangko amu dati nga biyak, kakabsat. Apay, agsibot ta dito nga biyak nga pagpagaraw iti dito nga bagi, kakabsat. Anya ti kunana DJ taga Mindanao. Si Kanikain, kunana kakabsat. Ikaw si Kain. Nakita ko na si Kain. Ikaw, ay hindi ako si Kain. Hindi, ikaw si Kain. Sabi niya, sinong maniwala na ako si Kain? Hindi naman ako si Kain. Pero yung nakakita na kay Kain, siguro yung buhay na magpapagalaw sa akin, siguro si Kain. Absat. Aja di niya ngamin reincarnate eh. Absat. Ngem, kunana dahi ti nga sursuro, dahi tuyin ti maudi. Absat. Wala nang reincarnate. Iso nga masapul kakabsat, aggaraw tayon kakabsat, agsalita tayon, ijay kinapudno. Kakabsat. Haaning nga dijay pagbasulan. Kakabsat. Tawanan ti reincarnate. Ito yung kakabsat, dijay ultimo, ngem haan niya kanibusanan ti lubong. Kakabsat. Uy, haan niya kanibusanan ti tao. Kakabsat. Taday nga ultimo, kakabsat, ket saan met nga adda iti pakaawat na, kakabsat dita nga masarita, dita nga sarita nga ultimo. O, kita nyo, sarita dita, kakabsat. Itata, kadigiti tao metin nga nakaawat, wino nakabasa iti dita nga sarita, kakabsat nga ultimo, ibagada metin kakabsat nga kanibusanan ti lubong. Ngamin, adda tayon iti ultimo. Kunadan nga mangukom iti Dios. Kinaulbod, kakabsat. Amo yun ti kabalinan ti ultimo. Kakabsat, anyo mo. Nani palawag man hindi ti sursuro. Dito kakabsat yun, kakabsat. Anya ti kabalinan iti ultimo. Iso dahi ti dijay. Ubog, lawag, tao, ilem, mangbagbaga oras. Kakabsat. Sino ti nang ibagi? Iti reta nga ultimo. Ni Ama Martiniano. Kakabsat. So ti personal ti biyag. So tinagsaritan, kakabsat, di kaya nga biyag. Biyagan, di tinagsarita, kakabsat, kinmangidanong kanyayo, nagiti nga mensahe. Angem, handa patyen, kakabsat, handa kayo nga pilitin. Ngem, di kakabsat, ket karbangan mga ilawlawag, ipakaawat kada kayo, kakabsat. Ket di kakabsat, ket kayat nyo, winupatyen nyo, kakabsat. Ket ngamin kailangan, kakabsat, winukasapuran, nga amuin nyo ngamin nga talaga di siya kinapurno. Sigun iti deti nga sursuro, kakabsat, awampay makamamu iti Diyos. Kalkalatayo pa'y kakabsat. Nga agis espiritual, kakabsat, when no ada iti religion, nga kunada mamati da iti deta nga Diyos. Kakabsat. Ngem, itatan kakabsat, tamaduktalan di kinapurno, awampay ti makamamu iti Dios, kakabsat. Iti laksit ti panakaamu iti Dios. Iti libro Biblia nga kunayo, kakabsat, nga sarita ti Dios. Pasensya, kakabsat. Ngem iso deta ti kinapudno. Awampay ti makamamu iti Dios, malaksit kini adan. Awamay ti makamamu kini adan, malaksit iti Dios, kakabsat. Ngem kadagito yung kagundaway, kakabsat, adan ti nakabigbig, nakamamu kini adan, nakamamu iti Dios. Ni Adan ken iti Dios, kakabsat. May isang nga bagi. Kakabsat. May isang nga tao. Dios ken tao, kakabsat, ibagbagamin. Dios ken tao ni Ama Adan. Ngem kakabsat, agsibot garot ta kunada hanga na isurat libro Biblia, sanda kanu nga mamati. Libro Biblia kanu laing ti mamatyanda, agsibot ta sarita ti Dios. Anda kanya yung data kakabsat. Anda kayo pilitin.
Ajay kakabsat. Tati kunana kakabsat ti personality biyag, wenno personality langit, kakabsat, kunana, haan nyo ngay pilit. Handa kay pilitin. Ngem, kakabsat, ilawlawag nilaing kanyayo, tapno awan ti pagpapasulin nyo, kakabsat. Anyo ko na nga hanmi ngayong palawag. Ipalawag mi, kakabsat. Iso nga ro deti di jay, kanayon ko ngay baga, kakabsat. Awampay ti makam amo kanyayo dayta ama. Ngaw awagan nyo, kakabsat. Awampay. Deti pailaing kakabsat nga sursuro, ken di niya kakabsat nyo pailaing nga nakaawat, kakabsat, ken nakam amo idirijay nga ama. Kakabsat. Inawag dayta iti amin nga tao dayta nga ama. Ngem handam amu kakabsat di nga ama. Iswagyaman tayo tiniti nga sursuro, babayin tiniti nga sursuro, di ama, kakabsat. Ngaw awagan tayo, o iso dati biyag tayo. Kakabsat. So, makamu kanyayo dita. Malaksid lang tiniti nga sursuro. Ulit-ulit diti kakabsat. Kalpalawag mitap na mawatan nyo. Kakabsat. Man nakabaling nga Diyos. Kakabsat. Iso dita nga lawak. Iso nga iti blessing kakabsat iti motherland ken promised land ken lawag ayat ken biyak. Talo kakabsat. Lawag ayat ken biyak. Kakabsat. Hindi kakabsat. Imuno na ayat lawag ken biyak. Kakabsat. Ngem inya-range mi kakabsat iti sabali. Isumit la ing iso kakabsat ngem sabali la ang digya arrange nan. Gamin idi ayat lawag ken biag as jadi jay sarita. Azat. Ngimidatan saan ta iti muno na nga mining ket lawag. Azat. So lawag garon ayat ken biag. Ngamin iti kakabsat no amirisen digya step na azat. Ngamin iti lawag ket iso data DJ nagbaling nga tao. Asat. Tapnon inihemplo na ti ayat, kakabsat, iso dijayen iti ayat ket nakaparswa kakabsat, dua nga ayat ni Adang ken Eva, iso nga adda iti naparswa nga biag. Kakabsat. O biag ken tao dijayen. Kakabsat kimwar. Ije biag adan bagina. Kakabsat. Iso dijayen bunga ti duwang ayat. Dijay kakabsat. Ngem deti kakabsat nga inaramid di man nakabaling nga Diyos nga nagbaling nga tao. Inaramid na ata nga minin nagbaling nga tao. Hanan nga pinarswa, kakabsat. Inaramid nan. Ngem kakabsat may consider mo lang nga parswa ata di inaramid da nga ron eh. Kakabsat. Handaan mo di inaramid da. Kasi iti agasawa, handaan mo di inaramid da. Anya inaramid da. Inusar da tirimientada, nagtrabaho da. Kalpasan ti 7 nga bulan, wino siya nga bulan, adan ti mamanak-nak ti naramid da. Di makil di buksi. Asan? Iso ko naman digiti naganak no ka, wino digiti kagayim yo. Ni apay niya nararamid yun. Di makil ba data buksi mo? Ang katawa data siyempre. Narigat na ngayon pagkada, kapsat. Ngem, tapnon han nga dering ako nada kalsat. Kaya, naging inayat ka ni nga rin. Kunayo hangga di kalsat. Dering ba di jay? Han, kalsat. Aksibod ta, iti pa naging nayat yo, kalsat. Iso di jay hindi napasama. Itat ta, ipalawag mi di jay nga inaramig jok. Ang kayo mamate? Kalsat? Ang kayo mamating nga di dyan inaramid yun, nga nakaparswa kayo. Kang kayo mo Diyos. Ang kayo mamati, handa kayo pilitin. Ngayon kasano kayo ngamin nga pinarso di man nakabaling nga Diyos. Kanya kakabsat, awan di makaam mo. Basta kunada, namati da, nga pinarswa iti man nakabaling nga Diyos, namati da di sarita nga, nangalan ni Yahweh ti, alikabok hiningaan nagbaling nga tao. Ulbud. Nakabsat. Agsipod ta naglawag. Amin nga tao dito lubong. Naparswa ba hindi duwang ayat? Nakabsat. Malaksid kini Adan. Kini Eva. Ni Adan kini Eva lang ito ni Duma. Nakabsat. Agsipod ta ni Adan. Pinarswa ti man nakabaling nga Diyos. Amor, solo. Ayat iti Diyos may maysa. Nakabsat. Ni Adan.
Iso nga morsolo. Ni Adan, pinarsuanan ni Eva. How's that? O, Diyos kin tao, tinamarsuakin ni Eva. How's that? Ngamin, ima tinangaramid. Kakabsat. Ngayon di pan nakabalin, nga inpuyot ni Adan, iso di biyak na. Ayay, kakabsat. Iti mamanagnak nga ni Adan ket man nakabalin. Di di pakistoryahan, kakabsat, di sa ngam ti kabuuan naan, kakabsat, iti pakaistoryahan ni Diyos. Si tayo, kakabsat, nga anak ta. Si tayo ti parswa, ti man nakabalin nga Diyos, kakabsat, ada kanyami di full story. Awang kanyayo. Puro lang nga sarita kanyayo. Awan ni istorya kakabsat ti jay puon. Kendo kasano tayo nga naparswa. Agyaman kami, tiniti nga sursuro, kakabsat. Tiniti nga sursuro, numanan nyo kayat, kinan nyo patyen, kakabsat. Ngem, 100%, 101,000%, kakabsat. Isa dati di jay kinapudno. Nuhan nyo kayat nga mo kakabsat. Kinan nyo pamatyan, ahang kayo may salakan. Kakabsat, itibiyag nga nanayon. May salakan kay patay. Kakabsat, isalakan na kay ni Hesus Kristo. Kakabsat, matay kayo muna. Sakbay biyag kay ngagnanayon. Ngayon na dahi ti kasursuro kakabsat, haan nga matay. Kakabsat, saan nga may perdi ti bagi. Kakabsat, saan nga pumanaw di biyag. Biyag nga agnanayon kakabsat, adda ti sangputan ni Ama Adan. Nga anak na. Kakabsat, nga si biyag. Haan nga natay. Kakabsat. Nya kaya iyo, matay kayo muna. Kasano kayo itong sumabat? Kakabsat, kini Ama Adan, binuno ni Hesus Kristo. No, si kayo kat matay. Awanan ti maramidan dyan natay. Kakabsat, di si bibiyag ko, ori man nagbasol, kadapay lang maramidan na. Kakabsat, as mangarikan sika, may saka nga napaklan nga kriminal, nagadup pinatay mo, kaya't mo agbalbaliw. Kakabsat, ikatamon na kita, hamo aramidanan, in pakawan mo iyaman nakabaling nga Diyos, mapakawang ka pa. Isang rin niya ko na nakabsat, digiti mo lang sa pinakamampay ni Amo Diyos ni Satanas. Sika nga anak na, nakapakawan ay, nakabsat. Ngam sino ngamin ti makinanakin ni Satanas. Nakabsat. Nga ngamin, iya ka sa, abay amin ni Satanas. Madi nga ugali, nagkapuanan na. Si tayo mo lang nakabsat. Ada karit mo tinyarak na Amo Diyos nga Satanas kiawan. Nakabsat. Puro tao, puro na Diyosan. Ngayon kakamin niya kapsat arami. Itisan tayo panakaamo, panakabigping nagapuanan. Isusitay mo lang nga kapsat nang pataod kadikita nga saan nga nasaya at nga arami. Nga may bilang nga arami kiti nasipngat na kapsat, binukasipngatan. Si tayo mo lang tinagaramid kadikita, kapsat. Si tayo tinang parwar kadagita. Ang tayong inakman iti Diyos. Kasat. Igapo na panangartap dan ti Diyos. Kunadan. Iti Diyos na marswa ti anghel. At ka di pinarsuamot ti Diyos mga anghel. Ang imbaga ni Ama Martiniano. Pinodijabiyag kakabsat. Awan ti pinarswa na nga anghel. Tadigi anghel kakabsat nga da kanya tayo. Dati biyag. Hangarod nga anghel di jay. Iso dati kakabsat di jay Diyos nga da kanya tayo amin. Pinagbalindamutin nga anghel. Ako naman di jay. Dagi jay matalino manin. Kakabsat. Ngamin kano iti anghel nga kakambal tayo. Kakabsat. Iso kano ti paraydanon iyay. Diyos di jay. Problema tayo. Wino di jay naramid tayo. Iso kano di jay anghel ti taga-report. Jay Diyos. Kakabsat. Kaya mga sawin na pumanaw di jay anghel apan nag-report. Ada pa sa baling anghel nga daking kangarod. Nakasat. Nakasat. Ngamin, iso na iti kapsat. Iso dati mo lang, di dyan mangilawlawag kanya yun, di dyan kinapudno. No apay nga iti kararag, kapsat. When no amin kat amuna. Ngamin, iso mang bibiyag kanya tayo. Kapsat. Iso mang bibiyag kanya tayo ngamin. Ang masapol di anghel nga pa nagkidanon. Kapsat iti damag. Isang arti ako na naman hindi ang libre Biblia. Ipupukaw da kapsat iya matalino. Pito kano nga trompet. Pinuyutan ti anghel. Ibaga nagsagana kayo to masinigin umay ti anak ti tao. Anya ti maawatan niya trompet. Diya uni na lang. Anya ti palawag na lijay.
Asad. Isang ardiya ko nak, adtuyen ti trompeta ti man nakabalin nga Diyos. Ilawlawag nan kanya yun di man nakabalin nga Diyos. Isu di palpalawag, isu di trompeta, ang di trompet, nga puyutam, haan. Kakabsat. Ngam nahanyo kayat nga din kakabsat, iti palpalawag di trompeta, iti man nakabalin nga Diyos. Ay niya mabalin ni ngay. Kakabsat. Isang arad nga, umuna nga maestro ken maestra trompeta iti motherland ken iti promised land. Di sarita kapsat. Trompeta ti motherland, iti motherland ayan mi kapsat. Trompeta ti promised land, ijay Peña Blanca Cagayan. Kini Ama Martiniano, wino personal ti langit. Dito'y kakapsat, trompeta ti motherland, daga. Ina, kapsat. Motherland. Isu di jay ipalpalawag di jay Dios nga man nakabalin nga awampay ti makamam mo kanyayo. Ngem katawaan na kami mitya kalsad. Ang damit mamati nga di jay man nakabalin. Hanga problema di jay kapsat patsinyo man kanaan. Kapsat ngem isu di jay pagreting ami kakapsat nga mangilawlawag. Tati kunana ngamin kakapsat ti personal ti langit. Wino ni Ama Martiniano managilod gamagan talusik. Itipod no nga Diyos, iso day ta alawag. Iso day ito yung medyo paniknikak, nga ilawlawag ko kanyayo. Azad. Nga iti amin nga tao, namati yaman nakabalin nga Diyos. Ngem di yaman nakabalin nga Diyos, kakabsat, iti amin nga tao, awan tinakamam mo. Isumit diti kakabsat di alak nga gundaway, iti day tangalawag, nagbatit, makita ita ring na, arig mansa, ngem iti lawag na sa ngalubungan. Iti bara na, absat nagngato, amo pa'y masukat, no kasano ti kangato naman ipo di langit, ingganat ti daga. No apay dita nga produkto kit ibilag mo kit madray, adamang sungsong rod, awan. Ngarod ka kabsat, iso day tan di man nakabalin, nga dinaydayaw iti aming nga tao, iso data di Diyos, nga man nakabalin. Katawan da kami magkakabsat, sino ti mamati. Kami pilit, nga misudeta kakabsat. Data, tapno manayunan kakabsat di jay, malaksi di pa nakabalin na kakabsat. Yet, isupay itinagbalin nga tao data, babain itinagan kin bagi ni Adan, nga isu tinagpamilya, tapno isumulaing iti mangmangted, kanya tayo kakabsat, ngamin biag tinagapo kanya na. Iso dita mo siya kapsat, iso dita nga biag, iti mang bibiyag, iti dita nga biag, dagay enerhiya nga agapo kanya na. Kapsat, kahangamangan dita nga biag iti biag hangamangan, ngem sino ti mangmang to iti enerhiya na, ay lawag. Kapsat, dita ti mangmang to ti pan nakabalin na. Kapsat, ada ti nakadigbig ita, iti science, awan, kapsat. Di no amirising kim panunod, yung kakapsat, ang namamu di jay science di jay, science scientific on. Makatalino, kapsat. Ngem, kapsat, iso di jay ko na namitlaing kakapsat, kung ayaw mitlaing, awan ti makaartap ti man nakabaling nga Diyos. Iso nga rin kakapsat nga oray kasano ti pangartap yo, rumor kakapsat, saan nyo nga martapan ang sipot ta, saan nyo ito nga makumeran kakapsat. At dalag ka ti rumso kakapsat nga, pakakitaan, pakaamuan ijay, inapudlo. Iso nga rin titatan niya kakapsat, sorry ka di matalino, nga mangbigbig iti libro Biblia. Kakapsat. Handa kami kakagura, kakabsat, ta ipalawag milaing kanyayo. Handa kanyayo nga kakabsat. Ngamin, adan iti makaawat, kakabsat, iti tunggal sarita. Kakabsat, adan iti mangipalawak. Kada kayo. Kakabsat. Akan takon.